ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ନିରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୋଗ ରହିଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବଜଗତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିରୋଗ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଚିକିତ୍ସକ, ଆଉ ସେହି ଚିକିତ୍ସକ ପାଇଁ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସକ ନଥିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ସେମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କିରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଡ଼ିପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସିନା ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏଠାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନାମକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦେଇ ସରକାର ବାହା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଚିକିତ୍ସକ ନ ଦେଖି କେମିତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଛାତିରେ କୁଠାରଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। परमानंद नायक यही जड़पदा गाँव बासिंदा अटे। आप प्राणी सहायक केन्द्र जड़पदा के डाक्तर आसते कि 2016 मसीह जड़े डॉक्टर आसला 4 मास तापर कई आसनी। जदि प्रशासन जदि कि सरकार पदक्षेप नहीं जड़े पशु डॉक्टर को पठाते ताले ग्रामवासी उपकृत होते। मो ना गदाधर नायक यही गाँव बासिंदा। आप जो प्राणी सहायक केन्द्र सर केवे स्थापना होता जड़ीपदार प्राणी सहायक केन्द्र 2011 मसीह स्थापित होता। एवं सर आप समस्या कौन रही कौन आम गाँव मुख्य समस्या है जो मैंने छेड़ी बड़द अच्छा उचित सेवा पाई पार ना कहीं प्राणी सहायक केन्द्र जो उद्देश्य स्थापित होता ताहा से उद्देश्य कार्यक्रम हो नहीं। से आम जड़ीपदार कि आम ये पाखपाखर जो मैंने चाषी अच्छा पाख गोवर्धन को नापी बाध्य होती। जदि आम गाँव में यही प्राणी सहायक केन्द्र पूर्ण मात्रा कार्यक्षम होता ताले आमर जो मैंने चाषी अच्छा से उपकृत होते। माटी मिशिजिब दिने प्राणी सहायक गृह अड़िया आवर्जन परिपूर्ण हो गृहर परिवेश एवं निम्नगामी हेबाकु बसिलाणी। अनेक आशा और अनेक विश्वास रही ए अंचलवासी गाई बलदों उत्तम चिकित्सा पाई पशुपक्षी को सुरक्षित करने प्राणी सहायक केन्द्रटी सहायक हो पारिबो। किंतु दुखर विषय जे अंचलवासी स्वप्न अधारे अटकी रहीगला। अभियोग करिले खूब कम दिन मध्य प्राणी डाक्तर पठाई दिज्व बोली वर्ष वर्ष धरी केवल सांत्वना पर सांत्वना दे चली। किंतु एठारे जे गोटे प्राणी सहायक केन्द्रटीए रही ए कथा एबे भी मनीष मनरू जाऊना। सतरे कौन यही प्राणी सहायक केन्द्र रे चिकित्सक आसी दिने प्राणी चिकित्सा करिवे ना यही प्राणी सहायक केन्द्र दिने भूतकठिर रूप नेब? विश्वास आउ भरोसा सहित निराशार छाया खेली जाइछि ए अंचल रे। सदररू क्षेत्रवासी महंतଙ୍କ रिपोर्ट एबी न्यूज।